Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle recette. Il y a les lasagnes, bien sûr, à ma façon. Donc pour les ingrédients, donc un oignon, des ras تاع توم. Là, j'ai 500 grammes de viande hachée. Voilà. Donc on a la tomate concentrée, bien sûr les lasagnes, rind. Voilà, j'ai utilisé هادوما تاع Auchan. شنو تانيك bon, pour faire la béchamel, j'ai du lait, la farine, زبدة. Ou les épices اللي حنستعملوهم. Donc c'est الملح, فلفل كحل bien sûr, le paprika doux, pardon, تابلو كروية, شوية تاع قرفة وشوية تاع يا ربي اسمه القرنفل. Voilà. Et bien sûr la tomate, le coulis de tomate. هنا عندي يقولوا قيس un grand verre 250 grammes de coulis de tomate, ولا تقدروا ترحيو زوج ولا 3 حبات طوماطيش. دونك انا هاد لا كونتيتي كامل درتها pour 500 grammes de viande hachée. دونك هنا حبه تاع بصل تاعي je l'ai coupé, دونك قطعتها comme tu veux que راني نقطع فيها. والثوم vous pouvez l'écraser ou là vous pouvez le râper ou bien تقطعوه كيما انايا هكذا ندير. دونك انا قطعته هكذا الثوم. دونك فوالا en fait في هاد لا recette تاع لي لازاني لازم الثوم. هنا environ 10 شحال درت راس ثوم en tous les cas. فوالا. دونك هنا في لا مارميت ديالي ولا في المقله اللي حندير فيها لا صوص. دونك ديرو environ 2 à 3 cuillères تاع الزيت. نبدا d'abord ندبل, يعني je fais revenir d'abord l'oignon avec l'ail. ندبلهم d'abord. غير يدبلوا جوست شويه نزيد لو ريست. Donc bien sûr دركا je vais rajouter la viande hachée. من بعد je vais rajouter la tomate concentrée. Alors on a deux تشوفوا انا je vais faire هادية. Donc les petites boîtes تاع la tomate concentrée, ماشي les moyennes mais les petites. انا هادي la petite درتها complète. Donc l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe تاع concentré de tomate. Après ça dépend tomate, est-ce que تحبوها vraiment rouge ou là normal. Voilà, انا par exemple في دارنا يحبوها la sauce vraiment rouge, يعني حمرا. Donc على بها ندير toujours la tomate concentrée بزياده. درت زوج وريقات تاع الرند. et pour la cannelle شتو هذه مغرفه تاع قهوه, ماشي قهوه حليب, مغرفه تاع قهوه. درت شويه بركه يعني وريت لكم شحال. القرنفل والقرفه juste un peu. Je vous ai montré la cuillère تاع القهوه شويه. voilà. bien sûr الفلفل الكحل, le paprika درت une grande cuillère. voilà تاع البابريكا. والملح bien sûr ديروا الملح كيما تحبوا, وتابلوا كرويه ندير لا cuillère complète. دونك غير لا كانيل, غير القرفه والقرنفل اللي نديرو ميم با نص تاع المغرفه, شويه سي تو. فوالا وهذا تابلو كرويه. فوالا ندير une cuillère complète. فوالا دوكا نخلط يتقلاو شويه, ومن بعد je vais rajouter le coulis de tomate. donc vous pouvez ترحيو زوج ولا 3 حبات طوماطيش ديروهم, ولا عندكم لو كولي كيما انا هكذا ديروه ديريكتومون. سي كوم vous voulez. دونك انا هنا درت كلش, درت لا تومات, درت لي زيبيس وكلش. دوكا نخليها تتقلع شويه ونمرق. et bien sûr toujours نمرقو بالماء سخون. دونك سخنت الماء, هنا خليتها تتقلع شويه, من بعد جو راجوتي دو لو. فوالا دركا كي حنزيد الماء مانيش حنزيد بزاف الماء, vous allez voir, parce qu'en fait les lasagnes كي نديرو بزاف الماء la viande hachée هذيك ما نوليوش نحسوها في لو بلا. دونك il vaut mieux faire comme ça كيما راني ندير. دونك شوفوا يعني ما غطيتهاش بزاف. قولوا ديروا ليكيفالون تاع كاس ماء سخون, كاس هذوك الكبار, un grand verre d'eau chaude. فوالا مرقوا بها. غطيو لا مارميت ولا المقله, ولا انا ندير في لوك نغطيه
ونخليها طيب لو طون جو بريباري لا بيشاميل. الوغ بور لا بيشاميل انا هنا عندي 2 كويير تاع الزبده مع 2 كويير تاع لا فارين. هذه لا كويير الكبيره اللي نسقيو بها، دونك سي ليكيفالون تاع 2 كويير. درت زوج مغارف تاع الزبده وزوج مغارف فارينه باسكو سي سا لا باز دو لا بيشاميل. لا كونتيتي اللي نديروها فارين لازم تكون هي زبده. دونك دوكا ندوب هذيك الزبده مع لا فارين. شنو ندير لا نوا دو موسكاد باسكو لا نوا دو موسكاد سي لا باز تانيك تاع لا بيشاميل. ندير شويه ملح و سيتو. هنا الملح كنت نسيت نديرو درتو على فا والملح اي سيتو هذا ما كان. دونك دوكا يعني خليتها شويه طيب هذيك لا فارين مع الزبده. من بعد نديرو الحليب دو بريفيرونس. الحليب ما لازمش يكون بارد، سوا تسخنوه سوا تخليوه على برا فوالا وتحليه تبداو ديروا تفرغوا لو لي. ان فيت انا هنا جافي با تروفي لو فوي، يا دو بريفيرونس ديروا بلو فوي يعني تحلوها بلو فوي باش ما يجيكمش لي غرولمون. دونك انا سكو جو في جي بليزيور تكنيك وخطا كيفاش ندير لا بيشاميل. دوكا جبت لو تروك تاع لو باتور هذاك باسكو ما لقيتش لو فوي. دونك تبداو تحلو هذيك لا فارين باش ما يجيوكمش هذوك لي غرولمون. حلو لا فارين بالحليب كيما راني ندير هكذا او فور يا مزور تزيدوا الحليب هكذا ما يجيوكمش كامل هذوك لي غرولمون. دونك فوالا انا سي سكو جو في فير. دونك هنا درت 2 كويير تاع الزبده مع 2 كويير تاع مع 2 كويير تاع الفارينه، الملح شويه une demi cuillère à café تاع la noix de muscade ou ريت الحليب. voilà donc هذه la quantité pour 1 litre de lait. درت 2 cuillères à soupe تاع la farine et 2 cuillères à soupe de beurre وتجي comme une béchamel هايله ومشي ثقيله وخفيفه ومليحه. دونك انا هنا جو ميلانج خليتها تتقال. دونك هنا سي بون طفيت عليها باسكو تو سامبلومون انا لا بيشاميل ما نحبهاش ثقيله هكذا راهي تري بيان. شوفوا كيفاش راهي وديجا كي تزيد تبرد حد تحكم روحها وما تجيكمش يعني لو بلا تاعكم يوليكمش لوغ كي تكون خفيفه. دونك دركا لا صوص وجدت لا بيشاميل وجدتها من العزان دو فرomage رابي. دونك شوفوا كيفاش راهي لا بيشاميل. il vaut mieux toujours ديروها شويه خفيفه باش ما تجيكمش ثقيله. دونك ميم لا صوص شوفوا بيان سور لا صوص كي تعقد عقدت و بيان سور لي دام طلع صافي دير بلي طابت. دونك نحيتها فوالا شوفوا كيفاش تجي يعني ثقيله لا صوص voilà. Donc de cas je vais faire le montage تاع les lasagnes. هذا c'est un plat qui va au four. ندير d'abord شويه تاع la béchamel voilà كيما راكم تشوفوا ونزيد je vais l'étaler كامل sur le plateau voilà هكذا. ودوك نزيد لا صوص طوماط هذيك اللي درتها لا صوص et je vais mélanger شويه يعني بين لا صوص طوماط نخلط لا صوص طوماط مع لا بيشاميل ومن بعد جو كومونس ا ديسبوزي. نبدا نحط لي لازاني ديالي. الوغ انايا جامي ما طيبت لي لازاني من قبل يعني جامي ما حطيتهم في الماء ولا باسكو حنا دوبي توجور نديروهم هكذا يعني ما نطيبوهمش دابور نحطوهم في الماء ومن بعد نحطهم في لو بلان. انا هكذا ماشي طايبين ديريكتومون نحطهم باسكو دوك يطيبوا مع لا صوص يطيبوا مع لا بيشاميل. دونك moi personnellement je vois pas l'utilité mais après كاين بزاف لي يطيبوهم ديجا ويجيو طايبين اي تو يعني j'ai jamais eu de problème كيما راهم هكذا نشفتهم. شوفوا ما شمختهم ما حطيتهم في الماء سخون ما طابوا ما حتى حاجه فوالا كوم سا. دونك انا جيزي ديسبوزي كوم سا ودوك هذه وحده نكسرها باش نحطها في الوسط. لي لازاني يعني تقدروا تسقموا كيما تحبوا يعني سي با ان بروبليم. et après ça dépend du moule تاعكم يقدر يكون البلاطو كبير صغير كل واحد ولو بلاطو ديالو. انا هنا بتاتخ يبان لكم صغير مي يعني كوميم كبير هاد لو بلاطو.
Donc درت la première couche تاع plutôt درت les lasagnes les pâtes enfin les lasagnes يعني ستفتهم. Je vais rajouter la sauce. لازم تعمروا يعني كي ديروا la sauce ديروا بزيادة parce qu'en fait لازم يتشمخوا مليح باش يطيبوا لكم وباش en même temps تقعد لكم la sauce كي تاكلوا. Voilà. Donc هكذا ومن بعد je vais rajouter de la béchamel ونكمل كامل يعني les étages تاع les lasagnes. Voilà. Voilà, donc نزيد la béchamel. تقدروا تاني ديروا بين une couche de fromage râpé et tout, c'est comme vous voulez après. Mais انايا هكذا ça suffit يعني الفرomage râpé نديرو غير من الفوق à la fin. Voilà. كيما راني ندير هكذا وانايا je vais faire 3 couches يعني 3 couches de lasagne. Déjà le paquet هذا فيه 250 grammes. Donc dans 250 grammes داروا لي exactement 3 étages يعني تاع les lasagnes. انا en général ندير 3 étages ما نديرش plus parce que je préfère. Voilà, donc انا هنا نبدا نكمل les étages هذوك تاع les lasagnes. À la fin دوك تشوفوا كيفاش راني حندير. Je vais mettre ندير بزيادة يعني la dernière couche اللي حندير بزيادة la béchamel parce que هنا si vous avez remarqué c'est la sauce tomate اللي نديرها أكتر من la béchamel. Mais في dernière la dernière étape كامل راني حندير بزيادة. Voilà كيما راكم تشوفوا هكذا فرغت بزيادة. Et je vais mélanger. راهي vraiment عايمة في la sauce parce qu'il y en a يعني كامل نحبوا la sauce بزاف les lasagnes. On n'aime pas دوك les lasagnes اللي يجو ناشفين. Donc هنا c'est bon راهي très bien. درت le fromage râpé ونحطها طيب à 200 degrés 30 minutes هكاك ça dépend. المهم انا هنا جبت موس شوفوا غير دخل ça veut dire بلي لي بات تاعي طابو لي لازان طابو. دونك دوكا راني حنخرجهم من الفور خليهم 30 minutes هكاك وطلوا عليهم دخلوا الموس اذا طابو اذا الموس دخل فاسيلمون اي تو ça veut dire بلي طابو نحيوهم. دونك فوالا انايا راني خرجتهم لو فور ديجا هنا كاينو يريحوا super bon. Et je vais couper ونحطهم في les assiettes. Donc voilà le résultat final. يجوا هكا دايبين وبلا sauce et tout. Franchement هايلين هاد les lasagnes. Donc j'espère que la recette عجبتكم. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne et à la prochaine, Inch'Allah.